do an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'o waleɲuman dɔn ni nin nana in gosira a bɛ jamana kunnafoni de maana o don bi ye ntɛnɛn ye duwaku daminɛ Jɔni Sodi k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri jamana den bɛɛ lajɛlen b'i sɔn i ta damafa Jɔni Sodi k'a dɔn min kalifalen don anw ma an ka kunnafoni di o don kunnafoni ɲuman a sɛnsɛnnen nka fo lamɛnbaaw ka fɛn kelen faamu kunnafoni o kunnafoni n'a bɛ bɔ anw da Jɔni Sodi anw b'a ye maa de la an yɛrɛw ka kunnafoni sɛbɛnlen tɛ an ka kunnafoni ɲininen tɛ Jɔni Sodi k'a dɔn sɛbɛnfura dabadi karamɔgɔw olu bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ an b'o de lakali n'o faamuyara baara bɛ ɲɛ sɔgɔmada in na min ye ayiwa Mamudu Turunin ye ale b'an gɛrɛdigɛ la ni Mamudu ye yamaruya di Mamudu ɲama bɔr'i la o e bɛ nin bɛɛ la jaaji de bɛ don e ka bo kɔnɔ jɔnni ka bo kɔnɔ buguba la ji bɛ don ne ka bo ni ji n ye n ka reporteriw bila ka taa n k'u ka taa reportage kɛ daba ka carré la ji don n'i ka so jamais n ko n'u bɛ taa u ka taa ni kuru ye u ka taa ni moto ye o tɛ se ka kɛ o bɛ kɛ cogo di pas question ne ɲama de bɔr'e la abada i ka so min bɛ kɔju la o citɔ don min bɛ buguba la ji bɛ don ye gɛlɛya o tuma n'a fɔra an ka yɛlɛ ɲɔgɔn na an k'a to o cogo la ne tɛna fɛn bɛ e ka soko la i tɛ taa Basabugu ni ne da don e ta la n ko i tɛ taa Basabugu an bɛ tile an k'a to ten sɔrɔ bilen ka jɛ min bɛ yen jɛ kɛnɛ buguba de bɛ yen a sigiyɔrɔ ɲini n'o tun bɛ fɛn ye e tɛna Bamakɔ yan Mamudu cɛ ka pep k'aw ka feerefɛnw lakodɔn o ye dɔnni sanu ni sera manga sanu dɔnbali tɛ sanu ni sera dɔn bɔn fɛn y'a dɔn nka dɔ tɛ kasi dabila ala nin don Segu o don nin don y'a sɔrɔ Bitɔn b'a tɛrɛ filafili la daga gun kan wari yo Natuma tɛ mɛn biyɛlɛ la Segu kun ka di koyi nka a bilama de ka di Amadu Kufa kɔni ye Segu to a da Segu goyara jɔnni Amadu Kufa Batara den don nam Daba Tunkara ni kɔ tɛ maa min fɛ ɲɛ tɛ malo ma abada siga t'o la foli ni tanu ni sirajan d'a ma sanni an k'a daminɛ an bɛ taa ni Dankɔrɔba ka yamaruya ye jɔnni n kɔrɔkɛ jɔnni n baden kɔrɔkɛ o ye fila ya e kɔrɔkɛ ka ca o ayi i mana min fɔ don min o de ye kɔrɔkɛ kelen bɛ yen bi kelen bɛ yen non i kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen i k'a dɔn o ye Jama Noire ye Adama Tarawele voilà i b'a sɔrɔ bi ta in gunnen don la n'o tɛ kunun ko i bɔra ka so wele Jawara la yan o Sonuwa o fana ye n kɔrɔkɛ awɔ i dogo di i ta in ka ca koyi naam o tuma Jama Noire an na foli ni tan ni d'a ma sirajan d'a ma k'a daminɛ n'a ka yamaruya ye n bala cogo bɛ di Jɔsi Sedu ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don ne bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula o don Jɔni Sodi k'a dɔn fɛn tɛ bɔ fɛn na k'a da tɛ dɔn siga t'a la baaraba i k'a dɔn ale de ye kɛlɛkuntigi ye kɛlɛbolofara min n'o ye Bamajɛ wale min binnen bɛ Mali kan kɛlɛbolofara min n'u k'a ma ko Katiba Masina a sara Jɔni Sodi k'a dɔn an ka sɔrɔdasikuruw ka mugu ci a n'u ka wulikajɔ ayiwa sanfɛla la Jɔni Sodi k'a dɔn a kɔni kɛra sababu ye Segu fanfɛla in na Katiba di Masina i k'a dɔn ka nin ɲɛmaaba in min ye baaraba ye baaraba dɔnnen don ayiwa a ka dalilu ni fɛɛrɛw la Jɔsi Sedu baaraba yɛrɛ i k'a dɔn cɛ gɛlɛnba kun don sabula a bɔ bolofara min n'a bɛ fɔ ale dekun ye Amadu Kufa ka cɛ gɛlɛnba ye nka ni maa min ye kunnafoniw ta k'u lajɛ Jɔni Sodi k'a dɔn a bɔ kunnafoni ninnu bɛ sogi ɲɛfɛ Amadu Kufa yɛrɛ min n'o ye kɛlɛbolo ɲɛmaaba ye ale yɛrɛ tununnen bɛ a bɛ waati jan bɔ ni hakili b'a la kabini tubabuw ka kɛlɛbolo tun bɛ yan sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ tasuma kun wulila la sabula u ye mugu jigin a kan o kɔfɛ dɔw kɔni kun y'a jira tuguni k'a fɔ Amadu Kufa a ye ba tigɛ Moti yanfan in fɛ togoda dɔw bɛ ka t'i kalifa o yɔrɔw la a joginen nka min kɔni jɛlen don min ye ayiwa baaraba ye o ka faali kɔni maa tɛ se k'a fɔ ko nkalon don sabula ayiwa minnu yɛrɛyara ma ani kunnafoni jɔnjɔ sɔrɔla a kɛrɛfɛmaa minnu na olu kɔni y'o sɛbɛntiya sabula ja yɛrɛ ani su yɛrɛ bɔlen don ni k'a jira bɛɛ lajɛlen na Jɔsi Sedu nin b'a jira k'a fɔ an ka sɔrɔdasikuruw u ka ɲɛta u kelen bɛ ka faamuyali kura sɔrɔ i k'a dɔn kɛlɛ in na Jɔni Sodi k'a dɔn u b'ara k'u bɔsɔ u b'ara k'u bɔ ɲɔgɔn na kelen kelen ɲɛmaaba
ni nin ye tiɲɛ ye min ye Amadu Kufa ka taa fara o ka faali fana kan n'o bi waati janbɔ Jɔni Sedu maa bɛ se k'a fɔ awa n'i ye sa kunkolo tigɛ a tɔ kɛra juruden ye o ye tiɲɛ min kɔni ye Amadu Kufa ka faali ye tubabukulu minnu n'olu kɔni y'a fɔ olu kɔni kun y'a sɛbɛntiya nka waati kɛra Jɔni Sedu k'a dɔn tuma min Sumɛlɛ Sise bi bolola Ala k'a hinɛ y'a dɔn ale ni ayiwa Bamanji minnu kun minɛna n'u bɛ kaso la u falenna de o falen senfɛ i k'a dɔn ja dɔw yera i bɛ Amadu Kufa ni i y'a da Agali i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn gɛrɛfɛ dɔw kɔni ko jakɔrɔw don kɔrɔ don nka min kɔni y'o hakilina in fana ye Jɔni Sedu min kɔni jɛlen don ni o kɔni b'i ye n'o bi faamu min ye Bamanjiw ka nin kulu in ye i k'a dɔn awa tɔ t'u la bilen sabula n'i ye saheli kunkolo jamana in da i b'a ye k'a fɔ ninnu ye tiɲɛni caman kɛ ka maanifin bɔ i dabolo kan dugu misɛnnin ni dugu kumaba ka bɛɛ lajɛlen siran nka sɔrɔdasukuluw kɔni ye labɛn minnu kɛ kɔsa in na n'o ye sankisɛ bɛ bɔ sanfɛ ka jigin Jɔni Sedu k'a dɔn ko nin de y'u kamana yɛrɛ gwa minɛ cogo t'o la baraba kɔni dora o dɔ de la Segu Lamini na sɛbɛnnikɛla ko min ye Amadu Kufa yarɔ a yɛrɛ ta kun ye waajuli in de ye waajuli jugu don sabula silamɛya kɔda Jɔni Sedu k'a dɔn an ka jamana yɛrɛ dakolondi k'a filenkolondi ni k'a yɛlɛma k'a kɛ silamɛ jamana ye o tɛ silamɛ ɲuman ye nka kɛcogoya kɔni bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan o tɛ silamɛ ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko baraba faali min filɛ nin ye ni a ko kɔni sɛbɛntiyara Jɔni Sedu k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ɲumanba de an ka sɔrɔdasukuluw bolo i k'a dɔn Bamanjɛ wale ni ka se k'a daga bɔ jamana in da la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ la daba tungara ko ti bɔ dugu la gansan min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le Soir de Bamako fasiriba n'o ye Yusufu Konate nin y'a ka sɛbɛn ye Yusufu Konate ko Gwara kun donna MINUSMA ka kɛlɛcɛw sen la k'a fɔ u ti yaala Mali jamana kɔnɔ fɔ danganiya kɛrɛnkɛrɛnnen o ka sɔrɔ wa n'u bi yaala u bi taa ni malidenw ka kɔlɔsi ye maakura minnu bina minnu bi taa n'u ko a ma rotation o fɛnɛ fu kun serila o danna jamana yɛrɛ faamaw fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Nations Unies ye a ka secrétaire général adjoint n'o ye Lakura ye o kɔni nana deliba de kɛ jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita yɛrɛ fa fɛ Asimi ko nzona nka ni n bi sɔn condition dɔw de la danganiya dɔw ni danganiya dɔw bɛ f'olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi hakilinaw kɛra kelen ye yamaruya dira k'a fɔ bi ntɛnɛ Nations Unies u bɛna taali ani seginni daminɛ n'o ye rotation ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre min bɛ Alimanikaw ka sɔrɔdasiw kunna n'o ye ministre de la défense ye o kɔni kun ye kuma in kun fɔlɔ fɔ wa fɛn min ye ale de kun y'a laɲini k'a fɔ Alimanw ka sɔrɔdasi min bɛ u bɛna pan Mali kɔrɔyanfan fa dɔ fɛ k'u bɛ taa yaala ministre min bɛ armée ka ko kunna n'o ye ministre de la défense ye colonel Sadio Kamara o ko n'a ye cɛ ye a y'a pan k'a lajɛ na tasuma daw la sɛbɛnnikɛla ko o kuma min kɔni fɔra u bolila fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye Alimanikaw yɛrɛ u dusu kasi kojugu u ko olu yɛrɛ ka cɛ ba kelen min bɛ Mali la n'o bɛ Mali MINUSMA na k'u bɛn'u taa ni ka taa n'u ye u ka taa sɛbɛnnikɛla ko u ka taa a ko o yɔrɔnin bɛɛ a ko fɛn min ye wulikajɔ ye o nana daminɛ ministre des affaires étrangères Allemagne ta Mali ta u ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔfɛw sagona ɲɔgɔn kunna hakilinaw nana kɛ kelen ye sigikafɔ nana kɛ wa bɛn nana k'a kan MINUSMA u ka bolofara min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnyana Alimanw ka cɛden ji jiginna u ka to la an b'a fɔ a ti pan koyi nka n'a bi pan an bɛ taa nin yɔrɔ in na an bɛ taa nin na an bɛ taa nin sira in fɛ sanfɛ an bɛ segin nin fɛ wa Mali de bɛ da aw kan k'aw taatɔ kɔlɔsi k'aw natɔ kɔlɔsi o de fɔr'u ye n'a ma kɛ ten a bɛ ɲɛnabɔ wa a kun tɛ ten fɔlɔ o tubabu ɲɔgɔnna janfanti tɛ o a bɛ kɛ ten de o de y'a kɛ cogo fɔlɔ kun bɛ taa yɔrɔ min ka d'u ye u t'u sara maa na o tɛ kɛ bilen cogo min ka d'u ye o tɛ kɛ bilen o banna pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sigikafɔw de nana kɛ sabula fɛn min ye bɛnkan kura ye ani baara kɛcogo kura ye o de sigira sen kan n'u ko a ma mécanisme sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ utukalo san 2022 o mécanisme kura o baara de bɛna daminɛ min bi kɛ sababu ye MINUSMA ka baara bɛɛ lajɛlen u ka taa ni ka segin bi jalatigɛ a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye Ablaye Diop ye a yɛrɛ y'a laseli kɛ wa fɛn min ye MINUSMA ka kuma lasela kura o ye muso ye ko min ma Miriam Desa Bless ale kumana ko in kan bɛn kɛra min kan ni kulo ma jɔ MINUSMA sɔrɔdasi o sɔrɔdasi n'a bina n'a bi taa i nacogo ani minɛn minnu bina i b'a kɛ lɛtiri ye k'a ci MINUSMA ma MINUSMA bi laban k'a kɛ lɛtiri ye k'a ci Mali faamaw ma olu b'a larawe k'a lajɛ o tuma ni ko min kɛra o kɔnɔna na ni fiɲɛ bɔra la MINUSMA fɔlɔ de ye responsable ye
o y'a kɛ cogo ye a turu bi da o kun o ye kelen ye filanan Mali faamaw olu fana bi kɔlɔsili kɛ u bi jateminɛ kɛ n'olu diɲɛna waati min ka sɛbɛn d'i ma ka yamaruya d'i ma i bi sɔrɔ ka pan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sigi ka fɔ ani baara minnu kɛra Mali kiiri Mali lakanako ɲɛmaw ani Allemagne ni MINUSMA lakanako ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn de kɛra nin kan alamisa don ministre de la défense colonel Sadio Camara ale yɛrɛ ni Allemagne kaw ka ministre de la défense Christine Lambrecht u kumana a ye kuma gwɛlɛ caman de fɔ Allemagne kaw ye ka kangari gwɛlɛ caman daw ye min n'aw ko kaw b'a kɛ n'an bana n'an y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ an bɛ Allemagne gɛn ka fara Faransi kan colonel Pasa e butɛ colonel min na non colonel in Pasa i ko fanfiyɛ colonel Pasa i b'a fɔ fanfiyɛ nka a tɛ sɔn ko ma nka a tɛ sɔn bundeni don n'i y'i bolo da kan ko Baki i b'a wuli saraka bi jaabi kan colonel mon colonel l'enfant de Kabida mini Nara il est de Nara i bɛnna la sa jɔnkudaw ka dugu fan fɛ n k'a bɛ bɔ Kabida de mais kɔri tɛnɛmara mu den tɛ ayi o tɛ non i y'a jɛ i soma tɛ nin ye an gɛrɛla ɲɔgɔn na i soma tɛ nin ye o i doit être mon cousin ni nara boy ngondo bahawa walma tɛnɛmara o den bi sɔrɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛnkɔni kɛra nin kan o tuma sira bɛna di MINUSMA ma nin kan kan k'a fɔ u bɛ wuli u yɛrɛma bilen o banna Mali de b'u taatɔ kɔlɔsi an b'u natɔ kɔlɔsi wa u bɛ taa yɔrɔ min a bɛ sara an na o kɛra kasoladen ye o kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 26 mars jahadi don Jean Seydou k'a dɔn mun kɛra min ye sɛbɛnni kɛbaa ye a tɔgɔ de ko Bouakari Sangare Bouakari Sangare ko an ka taa Tumutu i k'a dɔn banki min bɛ yen n'u k'a ma ko BMS Babaliba min kɛra sababu ye ka BMS kɛ BMS ye ni ka banki in warakata k'a yɛrɛ kɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen la banki in bonyana banki in kɛra banki jɔlen ye nka min ye a baarakɛla ɲɛmaa dɔ ye Tumutu mara la Jean Seydou k'a dɔn u maa caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ min ye ka taa baga Mahamadu Sidibe ale min ye caissier principal ye ka mugu ci a la Tumutu Jean Seydou nin kɛra sibiri su sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a min ye safo waati ye min kɔni ye marifatigiw ye minnu ma dɔn u nana bɔ jamakulu de cɛla ka sin ka min ye caissier principal k'a sama ka b'u cɛla ka mugu ci yan ka di yen ye bɛɛ lajɛlen y'u kɔda Jean Seydou k'a dɔn a caissier principal BMS a ye mun de kɛ mun de b'a ni a fabaw ni ɲɔgɔn cɛ Jean Seydou k'a dɔn maa si tɛ kɛ Ala ye k'a gundo dɔn a ko nin don hadamaden kɔni ka mana ganna ninnu maa damadɔ i k'a dɔn sigilen bɛɛ Jean Seydou ka sin ka na ayiwa BMS caissier principal a tɔgɔ de ko Mahamadu Sidibe Jean Seydou k'a kɔri dɔrɔn ka mugu ci a la k'a fa sɛbɛnnikɛla ko ayiwa jamakulu minnu kun bɛ yen maatɔn minnu bɛ yen barokɛbaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni i kɔda maa si m'a ɲɛɲini k'a faamu munna u taara ale kelen de ta ka mugu ci a la nka ni dun ye kow ta k'u lajɛ Jean Seydou k'a dɔn Tumutu ka bɛ bɛnnen don kan BMS banki nafolotigiw jagokɛlabaw Jean Seydou k'a dɔn olu de bɛ don ka bɔ caman kɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan k'a fɔ Mahamadu Sidibe maa bonyanaba a nisɔn ka di Jean Seydou k'a dɔn a bɛ tila bonya fo ka tɛmɛ gɛlɛya ko nin tɛ abada k'a fɔ de ye ayiwa ko a kɛmɛ k'a damata ko kɛ maa na walima ko wɛrɛ politiki maa tɛ Jean Seydou k'a dɔn ɲɛmaa wɛrɛ tɛ banki kɔnɔ n'a sɔrɔla de nin ye kɛsi ye wari b'ale de ka bolo kan i k'a dɔn an mago bɛ wari la BMS la u na marifa da tɔ la ka taa n'a ye taa banki dayɛlɛ i ka wari bɔ ka d'a ma an ka taa Jean Seydou o fana tɛ o ma kɛ sabula ka mugu ci a la sur place o kɔni b'a jira k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔw kamana ganna nka ŋunuŋunu caman bɛ yen min kɔni dɔnna kɔsa fɛ a b'i ne ka waati bɔ dɔ kɔni b'a wele tuma bɛɛ k'a babali ne b'i fa koyi n b'i fa Jean Seydou min tun b'a babali k'a wele n b'i fa mun de tun b'a n'o ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali ko jumɛn don ni balani b'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali kɔrɔfɔ jumɛn bɛ yen Jean Seydou k'a dɔn ɲininkali de bɛ yen menace de mort ma ɲi dɛ sɛbɛnnikɛla ko menace de mort o de kɔni tun b'a nɔfɛ a bɛ waati bɔ n b'i fa nka a ye mun kɛ a bɔ o tigi de la ɲininkali yalima min tun bɛ menace de mort de kɛ o ye client dɔ ye banki in na wa ɲama mun don de don ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ daw da dala Jean Seydou k'a dɔn dankɔrɔba kɔni dari da lahara kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ Misi Sidibe a
n bi baara in na bi ne ka waati janbɔ i k'a dɔn Tumutu Jɔni Sodi k'a dɔn sigida min bɛɛ i k'a dɔn ayiwa a yɛrɛ tun bɛ sigida min na n'o y'a ka quartier u k'o de ma ko Abaraju i k'a dɔn a yɛrɛ siso tun bɛ o quartier in de la Jɔni Sodi k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛ tun b'a ni sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ayi maa tɛ se k'o fana fɔ sabula sigiɲɔgɔn ɲuman Jɔni Sodi k'a dɔn a furulen kun don wa min kɔni ye nin baara in ye a bɛ nin na Tumutu kabini BMS dayɛlɛ fo ka taa bila bi la nin gɛlɛya min dalen filɛ ne ka Sidibe sɛgɛrɛ Jɔni Sodi k'a dɔn nin ye degunba ye bɛɛ kɔni dalen don a la sa k'a fɔ Tumutu nin ɲɔgɔn na ko bɛ se ka maa kelen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wulikajɔ de kan ka kɛ k'a ɲɛɲini mun ni min nana ni nin ye a bɔ jɔnni y'a kɛbaa ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 20 mars kɔnɔ Jahadi don Dabatugara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon Fasiriba n'o ye Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Ture ko bɔɲɛ laban ye boli ye Ivoiridenw ka mercenaire cɛ 49 min n'u minɛlen bɛ Mali bolo ni sigi ka fɔ o ma se ka k'a ko fura ye k'u taara da kasobonba la u ko min ma mandat de dépôt u taara kaso la mandat de dépôt u ka kasobonba la ayi Sɔrɔdasiw tɛ yan Sɔrɔdasiw ka kasobonba bɛ yen u bɛ taa yen Sɔrɔdasiw ka kasobonba bɛ yen Bamako civil de bɛ taa yen aw n'aw ɲɔgɔnnaw anw jɔnni Kutubu o don an tilalen kuma na Aja ye n wele ko hali sisan ko ale ye tɔgɔ bila cahier kɔnɔ k'e tɔgɔ place bɛ ale bolo yen ne ko Aja jumɛn registre bɛ min bolo kasobonba la kɛ a fɔ Aja k'a ka ko banna ko ni ma bo gɛn don yan n k'a ka maa wɛrɛ tɔgɔ bila n k'e tɛ taa e bɛ siran kojugu n k'e tɛ taa siranko tɛ ne bɛ taa mun na ye jeli n tɛ dɔwɛrɛ la n ka delili ni n da tɛ politique kuma na n da tɛ politique kuma na n kalan nin tɛ aw minnu kalan nin don aw ka taa an fana ka taa ye i kɔrɔkɛ ma taa ye a jelikɛ in kɛ jɔnni Jabate wa Jabate ale kun tɛ jeliya la bilen a ta kɛra politique kuma de ye min tun bɛ M5 kɛnɛ kan min ye faamaw muso bilennen e y'o mɛnɛ da fɔlɔ wa i t'o fɔ i t'o fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye sabula kunnafoniw jɛra k'a fɔ ntɛnɛndon utukalo tile 15 o ye bi ye fɛn min kɔni ye wulikajɔ ani baara minnu kɛlen bɛ procureur fɛ u ko min ma tribunal spécial min ka baara ɲɛsinnen bɛ dantɛmɛwale ani criminalité ma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ale kɔni ye cɛ 47 ye ivoirien a taar'u datugu kaso la jalaki min b'u nɔfɛ i tulo ma jɔ u k'a don tentative d'atteinte à la sûreté de l'État o kɔrɔ o ye kuma ɲuman ye o jalaki ka girin koyi o kɔrɔ de ye an bɛɛ n'a kan ka janfa siri Mali yɛrɛ ɲɛmaaso de kama k'a dafiri n'an ma se k'u minɛ an b'u ni kɛnɛ karaba Ala k'an n'u bɔ ami sɛbɛnnikɛla ko a ko yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye procureur ye a ye sɛbɛn da u kan fɛn min ye mandat de dépôt u taar'u bila yen sabula fɛn min ye mercenaire ye u tilara ka sɛbɛn u ka dossier kan ni bigi rouge ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ nin kuma in guwannen bɛ kosɛbɛ sabula fɛn min ye malidenw ye anw yɛrɛ de y'a laɲini k'a fɔ ko in ka kɛ sigikafɔ ye Mali taara i bolo maanabɔ Togo nɔfɛ n'o ye Fɔri Yasinbe ale ni na i kana kuma Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ jango an kɔrɔkɛ Alassane Dramane Ouattara a bɛ se ka ko in faamu cogo min an ka nin badenya fɔ ni k'a sigiya fɔ sɛbɛnnikɛla ko Fɔri Yasinbe y'a dema ale ye maa ci ka na Mali la ka na Mali faamaw lamɛn a ko aw ye kuma min fɔ ale ni a tɛ tɛmɛ nin kan aw ye ko nɔgɔya o tuma n bɛ boli joona n bɛ taa Alassane Dramane Ouattara kuma ɲɔgɔnya bɛn ka kɛ kow la u selen u y'a sɔrɔ Alassane jamanen bɛɛ a diminen bɛɛ fɛn o fɛn fɔra Mali fɛ k'o ye nɔgɔya da ye a bana nin bɛɛ lajɛlen ma sabula Mali ma dɔwɛrɛ fɔ kuma saba Alassane ka jɔnwala fɔ an ye min kɛ an filila an t'a ɲɔgɔn na wɛrɛ kɛ o dɔrɔn tɛ an bɛ Mali to yen Mali kɔni bisibasali an t'an sen don a la wa an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ n'an ka maa wɛrɛ bɛna Mali territoire kan a bɛ kɛ maliyɛnw ka yamaruya kɔnɔ nin dɔrɔn ne ɲinina u fɛ sɛbɛnnikɛla ko o tɛ ko gɛlɛn ye Alassane ko a ko ale tɛ sɔn o ma bi a tɛ sɔn o ma sini ale y'i kali min kan o de ye k'a fɔ maa ninnu nali Mali b'a kalama wa ale bɛ min ɲini o y'u ka bila sans délai sans condition o ye n'a bɛ San Pedro a b'o de fɔ o tɛ fɔ anw ma yan n'a bɛ San Pedro walima a bɛ gagne wa a bɛ taa sans délai fɔ ye ici c'est pas la Côte d'Ivoire hein sabali an balimaw bɛ yen koyi o ye tiɲɛ Mvanjini bɛ yen Mvanjini bɛ yan
an balimaw bɛ dɛ n ko de b'an fari faga ko in na awɔ malidenw de bɛ Côte d'Ivoire u ka ca ala ka salji bɔ ala k'a ko banko ye a bɛ ban o awɔ a ka ban sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Nations Unies secrétaire général adjoint n'o ye Lakura ye o ye wulikajɔ kɛ ka na kuma Assimi sɔnna o ka fɔtaw ma fɛn min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen ani politikimaa minnu bɛ yen El Hadji Ousmane Seydou Madani Aidara ka fara cardinal Jean Zerbo kan nin bɛɛ kumana Assimi Goïta mɛn Assimi Goïta ko a sɔnn'u bɛɛ ka fɔta ma kabini min ɲinina Côte d'Ivoire fɛ nɔgɔya dala k'a k'o kɛ Côte d'Ivoire banna o tuma kɛlɛ bɛ ban cogo di n b'a f'i ye o kuma a bɛ ka gɛlɛya a ye fɛn fɛn fɔ n sɔn n'o bɛɛ ma an bɛ n'u bila nka Côte d'Ivoire k'a fɔ a t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ o dama u t'a ɲɔgɔnna kɛ o u k'u ta Assimi a to ten sa n ko Assimi fana a ka miyanka don n'a dimina ale dimi de bɔra Assimi dimi bɔra o ko dira sariyatigiw de ma sa n bɛ min kɔni f'i ye Yohani Seydou i k'a dɔn Ala de y'anw wasa CEDEAO ka nin diyagoya ko in kɛ Côte d'Ivoire ka i balan k'i balan Alassane Dramane Ouattara cɛkɔrɔba jugu k'i anw joro k'an joro o ko bannen Ala ka tila o ma hali dɔgɔkun 2 bɔ ka ne bi anw da ka sin ka na Alassane Dramane Ouattara bolo don anw da ten gaba n ko Ala k'o de don sa Assimi nin to ten sa u bila ka taa dɛ o da dira kiiri tigilamɔgɔw ma a ko bɔra Assimi bolo jamana ko de don sa procureur de ye bigi rouge da u kan an ka procureur deli a k'a kɛ bigi bile u ka bila ka taa so nin ko in ka to ten a k'u bila ka taa Ala y'an wasa o a ka sagajigi da u kan u ka to dun ye walahi Ala y'an wasa kɔrɔ de k'anw janfa Alassane Dramane Ouattara k'anw janfa ka nin CEDEAO ka nin gɛlɛya in banba k'a sɔrɔ a tun bɛ se ka ban o kɛlɛ bannen dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 ka sin ka na ale ka n'i yɛrɛ d'aw ma k'a yɛrɛ malo nin don ya walahi bon an bɛ mun fɔ Ala ye bilen Ala ni ce Assimi an bɛ k'a nɔgɔya Ivoirien tɛ k'a nɔgɔya koyi u ma denni ka concert bali ye concert ko dugulimamu kɔni ka concert ko kuma yɛrɛ jumɛn jɔda bɛ na de an b'an sɛbɛn ko la ko concert u ka ninnu bila dɔrɔn k'u ka segin u nɔ na c'est tout il y a pas de problème u ma se ka kojugu kɛ u ma se ka maa faa u ma se ka foyi kɛ a ka d'aw ma u ka taa o ma u ni marifa jugu minnu nana o bɛ kɛ cogo di u ka marifaw ka dun u kungo de b'u bolo ye ko d'u ma awɔ ayi o bɛ taa da an ka sɔrɔsiw ma tesi a tɛ foyi ɲ'an ye e fana sa o marifa bɛ mun ɲ'an ye u ni marifa ni fɛn o fɛn nana k'a bɛɛ don avion kɔnɔ ka taa a di Alassane i sago i ye maa jugu minnu bila ka na i ka maa jugu filɛ kara bɛ wuli a yɛrɛ la o e k'a to tɛ bani avion de chasse b'an bolo tiɲɛna u ka marifa ni ninnu di fɛn ɲ'a ye mais non toi aussi nin tɛ kɛlɛ ko ye u ka taa n'a ye naam kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Yohani Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Yohani Seydou k'a dɔn ko in gɛlɛyalen bɛ maa 49 sɔrɔdasi minnu bɔra Côte d'Ivoire kuma kelen ma se ka sɔrɔ a la min ye Ivoiriens ye n'o ye Alassane Dramane Ouattara ale kɔni b'i sɔn k'a fɔ maa minnu n'u minɛnen don nin kɔni ye dabɔnkama de ye Mali fɛ sabula Mali b'a kalama Mali faamaw ko nkalon ninnu nana na cogo min na fɛn ma fɔ an ye nkalon caman de tigɛra u ka nani na u mina kun filɛ Yohani Seydou k'a dɔn sigima fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ man ɲi Yohani Seydou o de kɛra sababu ye i k'a dɔn farafinna ɲɛmaa caman bɛ yen minnu bɛ wuli ka jɔ la a ko in bɛ se ka dala sa cogo min i y'a dɔn a fɔra Yasin bɛ Yadema Togokaw ka masakɛ ale ye caman kɛ Yohani Seydou i k'a dɔn ale ye welewele da kɛ i k'a dɔn ayiwa min ye jamana fila ye a ka jamana kɔnɔ ni ka t'u kuma ɲɔgɔn ɲɛ Yohani Seydou hali n'a sɔrɔla bɛn belebeleba kɛ i k'a dɔn bolo nɔ bila sɛbɛn ma kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Yohani Seydou i k'a dɔn kuma kɔni dulonnen bɛ o k'i bɔ a la vice secrétaire général organisation des Nations Unies ONU min ye madame Amina Awaji Mohamed i k'a dɔn ale ni bureau des Nations Unies pour l'Afrique Yohani Seydou i k'a dɔn olu dalen don ɲɔgɔn na pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel min ye Mahama Saleh Amatif i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen u bisimila la ayiwa an ka jamana masakɛ fɛ colonel
Assimi Goïta a bɛɛ lajɛlen nin kutumu kelen olu fana n'an bɛ u bolo da u kɔ journaliste di k'a dɔn min bɛ se k'a to hakilina ɲuman bi sɔrɔ fɛɛrɛ ɲuman bi sɔrɔ cɛ 49 couloir sɔrɔsi in na sɛbɛnnikɛla ko dangɛndenw ma koyi jɛnsɛnna ni jamana bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsinnen don Mali ma min ye CEDEAO ye Union économique monétaire ouest africaine n'o ye UEMOA ye journaliste di k'a dɔn o ɲɛmaaba Sénégalikaw ka masakɛ min ye futakakɛ ye Union africaine président Macky Sall journaliste di k'a dɔn Macky Sall sigi kelen don k'a fana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira ntɛnɛn nata bi yɛrɛ ntɛnɛn de don koyi bi ntɛnɛn Macky kan ka na sɛbɛnnikɛla ko journaliste di k'a dɔn Macky Sall i k'a dɔn ale kan ka don Bamakɔ yan bi ka na min ye an ka président ye ka na kuma ɲɔgɔn ye a bɛɛ lajɛlen bi tali kɛ ka ɲɛsin cɛ 49 in ma sɛbɛnnikɛla ko ninnu ka taa ka segin ni nani nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ Mali bɛɛ couloir ni tiɲɛ cɛ journaliste di k'a dɔn o tɛna diyagoya kɔlɔ o bɛna deli de la yan'o fana cɛ journaliste di k'a dɔn a siɲɛ sabanan bɛna kɛ nin ye Ganakaw ka président min ye Nana Akufo Addo o fana i k'a dɔn sigi kelen don k'o makɔnɔ journaliste di k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ min kɔni ye taakasegi ye ani Laginɛ Bisawo président général Umaru Sisɔgɔ min ye an balo ye journaliste di k'a dɔn sigi kelen don k'o fana makɔnɔ juma wɛrɛ nata nin kalo tile o de don wa o sigi kelen don k'o fana makɔnɔ journaliste ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u sogo donni ka na Mali kɔnɔ ni tiɲɛ ye ka na da Assimi Goïta kɔrɔ i ta ye tiɲɛ ye nka sama jo tɛ fɛn dɔ la a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ Assimi Goïta an kɔni na nin deli min y'an ka kɛ faama min y'an ka den kungɛnɛ fo nana ka n'i deli min kɔni ye Kolowari ka masakɛ cɛkɔrɔba a filila fo k'a fɔ k'a to ten u bɛ kuma minnu fɔ nin de don an ka Mali diyara jama ni kuraba an ka Mali diyara Hemo ni kuraba Allah o don dɛ Allah Mali kulonkɛ de bɛ kɛ miyanka la an ka danbe ni an ka honneur seginna ma mais justement check ninnu de kun ye nin fɔn fɔ filɛ nin ye nin bɛɛ da kun bɛ CEDEAO ka gɛlɛya la a bɛɛ taara ka na Mali la bi Allah non a bɛɛ taara ka na deli kɛ Mali kɔnɔ bi ne y'a fɔ siya fila bɛ n'u ye fanga d'a ma n k'an bɛ taa miyanka ni maraka ani maraka on diga miyanka kana an ka taa i b'o dɔn wa n jigi ni jigani Ningu ye sɛbɛn an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Mamutu te premier dia k'a ka feerefɛnw lakodɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la preuve sɛrɛ sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Umaru Konatɛ Simbo a ko wulikajɔ ni cɛsiri ni jateminɛ juraw jamana nafolotigibaw se bɛ minnu ye olu ka jɛkulu de tɔgɔ ye ko CNPM n'o ye patronat ye i k'a dɔn bɛn ma kɛ wulikajɔ ni gɛlɛya i k'a dɔn a bɛ CPN kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ o yɛrɛ de kɛra sababu ye a bɔ CPN faamaw k'u da don ko la bɛn kɛra min kan i k'a dɔn a wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen ka dabila ko in ka kalifa maa damadɔ ma olu ka woloma ni k'a sɛnsɛn min ni min bi ɲɛ bɛn bɛ kɛ min ka olu k'o kɛ journaliste di k'a dɔn o jɛkulu de sigira sen kan a bɛ ne ka waatinin bɔ nka kɛwale min bara ka ye olu fana na ni Ala ma jan kɛ olu fana mɛn o mɛn journaliste di k'a dɔn u bɛna wele bɔgɔ jɛnnen ka sariyatigiw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko nin kalifa yanni waatinin cɛ yalima o kan kɛ e yamaruya i k'a dɔn ko tigibatigiya yɛrɛ k'a fɔ i b'o ta wa sɛbɛnnikɛla ko tile fila in na u kun ye kulekan bɔ jɛkulu in ɲɛmaayaso dilen bɛ Soya Bacili ma cɛkɔrɔba hakili sigilen journaliste k'i k'a dɔn cɛkɔrɔba bɛ ɲini ka bɔ a dabolo kan sabula min ni min fɔra u b'a fɛ ka diyagoya ko min don ayiwa min kɔni CNP ni patronat ka kutumu kɔnɔ Ala kan'a kɛ o ye kawale min jɛ ka jugu kosɛbɛ maa caman bannen don a ma sibiri don u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ɲɔgɔn ye in kɔnɔna de la sɔmin kun kelen don min na u y'a da kɛnɛ kan journaliste k'a dɔn ayiwa jɛkulu in y'a f'i ye cogo min Soya Golfa ka taa se ayiwa a ka danga fila ma n'o ye vice président ye Boubacar H Diallo ani Ibrahima Diawara
Georges Seydou i k'a dɔn u nana kuma minnu bɔ u bɛɛ na hakilina kura minnu kan n'u b'a fɛ o ka kɛ Georges Seydou i k'a dɔn nin tɛ bɛn kɔni boloda sabula sariya cɛtigiden minnu bɛ a bɔ patronat kɔnɔ ani bɛnkan kologɛlɛn minnu bɛ yen Georges Seydou u b'a fɛ k'a bɛɛ lajɛlen de yɛlɛma ni k'a bɛɛ lajɛlen falen maa minnu nana ka bɔ dugu wɛrɛ la n'o ye déléguéw ye Georges Seydou i k'a dɔn dɔw kɔni ye mankan yɛrɛ de wuli k'a jɔ aw ka nin hakilina kura in a tɛ dɔwɛrɛ camancɛ fanga kɔ k'a fɔ a bɛna ko dɔw diyagoya o ti ɲɛ Georges Seydou i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ɲɛmaa kɔrɔ fila min bɛ yen n'olu bɛ wulikajɔ la ɲɛmaa nɔfɛ olu yɛrɛ k'a kana bɔ maa wɛrɛ bɛ yen u y'u bolo ɲɛsin olu ma olu man ka ɲɛmaaya ɲini Georges Seydou i k'a dɔn nin kɔni kɛra gɛlɛyaba ye nin kɛra mankanba ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko bɛ ne ka don dibi la ko don dibi la yalima ninnu bɛɛ lajɛlen dun kɛkun ye mun ye ɲɛmaaso nɔfɛ Soya Golfa i k'a dɔn a n'a ka danga fila sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ ninnu kɔni b'a fɛ ka dabali kura tigɛ ka fɛɛrɛ kura tigɛ mɔgɔw ka hakilina na Georges Seydou n'a fɔra ko sarakisɛ de bɔra awa maa tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmaa fila ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye ka aw yɛrɛ de wele ka n'a ka ko dilan n'a fɔra ko sariya wɛrɛ bɛna ta ka aw sɛgɛrɛ yalima patronat a gɛlɛya a banna wa Georges Seydou k'a dɔn dɔ fara la dɔ kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la prévu kɔnɔ sɛrɛ daba tunkara n ka so dajuru minɛ n ka don ɲɛgɛn na o ti maa kɛ sotigi ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Midi Info fasiriba n'o ye Isa Fɔnba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Fɔnba ko mun Isa Fɔnba ko dɔnkili min bɛ maa kɔnɔ o dakaden minisiri n'o ye bɔbɔkɛ jɛmaa ye Alibuseni Sanu nafolo ani waritigi a ye wulikajɔ ani cɛsirikɛ Sanu Mali a nafolo ko bɛ cɛ min bolo a y'a ɲɛdɔn kosɛbɛ sabula fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye n'i ye ɲininkali kɛ n'a fɔra ka minisiri fila tanu n'a ma kɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛ filanan ye Alibuseni Sanu a ko a ye communiqué kɛ kabi Mali kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ marisi kalo o kɔnɔna na a ye communiqué kɛ ka kangari da diɲɛseleke 4 waribontigiw ye ayiwa kabi nin kelen embargo min dasira anw ko a y'a cogo dɔ n'o ma kɛ nin bi majɛ kɛ n'o kɛra wariko a bi gɛlɛya aw yɛrɛ fanfɛla na sɛbɛnnikɛla ko Ala ni dusuma ani fadenya Mali munɛ min b'u la o don o ma Alibuseni Sanu ka kuma lamɛn o nana embargo gosi Mali kun wabaw a gosi Mali kun kalo kelen kalo fila wariko nana bala Alibuseni ko n ye yɔrɔ min fɔ a ye ni ko bɔ a ka nin jateminɛ nin de don sɛbɛnnikɛla ko a ko nana gɛlɛya fo CEDEAO yɛrɛ jamana caman bɛ yen wariko nana guwan olu yɛrɛ la olu yɛrɛ presera embargo ka wuli sɛbɛnnikɛla ko embargo wulilen o kɛra sigi senfɛ min kɛra Ganakaw fɛ yen kalo tile 3 san 2022 sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ ni cɛsiri ma teliyala sɛbɛnw ani kibaruyaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min jatew ka dafa Alibuseni a ye wulikajɔ daminɛ wulikajɔ in o nana wolo Mali ka wari min balanen bɛ yen n'a nafa yɛrɛ bɛ se jamana wɛrɛw ma ni Mali tɛ olu bolo ka bɔ olu kan o tuma ka bɛɛ ta di ma teliyala Mali n'a jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ danaya ka sinsin Alibuseni Sanu a y'o baara de kɛ i tulo ma jɔ n tulo b'a la o trésor la CFA wari a dette min bɛ yen na juru kun don n'a kun balanen bɛ n'a kun nana kɛ juru ye an na juru tɛ ko in nka wari nabaliya ani wari bloqueli o de bɛna kɛ juru ye miliyari 85 a y'o ta ka di kɔkan jamanaw ma n tilara de ayiwa naam jɛkulu kɔnɔna na Mali ye wulikajɔ kɛ an donna jɛkulu minnu na n'olu bɛ baara kɛ n'o ye wari jɛkulu ye nafolo min kun kan ka d'olu ma i tulo ma jɔ miliyari 66 Alibuseni ko tali wari filɛ a y'a ta bon foyi ma Alibuseni pasa wari gazi ko wari gazi n'o tɛ maa bi bɛrɛ la ka tɛmɛ ni ministre des finances a bɛ bɛrɛ la mais a passe dogo de b'a fɔ k'a tɛ dumuni kɛ i b'a fɔ dɔɔni min bɔ a la oui o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Mali n'a teri jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bangisow ye minnu ye Mali bolomagɛ a ko aw ka wari filɛ miliyari 65 y'o da tabali kan n'i y'a mɛn kɛra hɔrɔn ye maa ka juru t'i la a ma tila a ma tila dɛ Alibuseni na maa fa bi koyi Mali kan ka baaraba minnu kɛ baara minnu daminɛna Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na Mali kun ye dɛmɛ ɲini jamana dɔw fɛ ani bangiba dɔw fɛ n'olu kun ye Mali dɛmɛ wari kun sarali balannen bɛ miliyari 215 la hawla wala quwwata illa billah lazim a ye wariko banna ye coki miliyari 215 a y'o da o nin tɛ 65 ni 80 ninnu na dɛ c'est qu'il a débloqué plus de 400 milliards
c'est l'équivalent que Babani nous a amené de l'Arabie Saoudite. Magan jamana na Babani ni o ɲɔgɔnna de nana 400 milliards de francs CFA. Ni zone dugu sɔn. Sky amakla alibi aluzeni sanu ko ako minnu ka juru tora Mali la juru sɔrɔlen juru balani a ye tɔɔrɔ min se aw ma u b'a fɔ o de ma ko intérêt o tuma ka aw ka intérêt segin aw ma i b'a fɔ sariyaw ni bɛnkanw y'a fɔ cogo min miliyari 5 ani kunkanfɛ a y'o da kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen minnu nana Mali dɛmɛ baɲumanya la miliyari 1 ani miliyɔn 170 o y'olu ka hakɛ a y'o ta ka d'olu ma min tora sa o ye commerçant minnu bɛ Mali la n'o ye dette intérieure ye o de ma se ka sɔrɔ fɔlɔ. Commerçant ana aw minnu bi facture ni kɛ don o don ka don trésor la ou bien ka taa DFM na aw de ka wari ma sara facture ko do wa o ya aw ye aw fana kalannen don dɔnna anw ye o anw da kɔni ye hɔn n'u ma dɔnni da anw fana ma sa a ma sɔrɔ sɛni ko wari bɛnna nin de ma jɛlisɔn t'a bolo dette intérieure t'a bolo interview kɛ wari t'a bolo jamana kɔni yɛrɛma hɔrɔnya na n'a dan'u ma an y'a fara a ma aw y'a fara an bɛ kɔ kɔnɔ a bɛ 2023 kɔnɔ wa an b'o kɔnɔ wallahi an tɛ semestre nata kɔnɔ kalo saba don dɛ ni jamana juru tangana bilen non Joël Sedou o ye baara ɲɛnen o juru tangana mais a banna o minnu tun bɛ téléphone ci la k'a fɔ ko juruba bɛ Mali la ko Mali ko diɲɛ bɛɛ bɛna tigɛ Mali la wa juru sarala ha a ma ban ni alors e dun ko cogo di Alfuseni y'a sara Joël Sedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sursaut Alfuseni dɛmɛba wari caman ka sɔrɔ ka jamana juru sara a fɔ ko directeur général de la douane Amadou Konate Joël Sedou i k'a dɔn awɔ jamana i k'a dɔn n y'a f'i ye cogo min min ye bolofaraw ani cɛtigɛw ani ndulonmaw don nka jamana kɛsuba fana wari fali k'a fa wari la tewu Joël Sedou i k'a dɔn o doni dan bɛ douaniers kunna n'a don fɔra douaniers bilama Joël Sedou i k'a dɔn ɲɛmaya ani lakile bɛ min bolo o ye Amadou Konate ye douane directeur général Joël Sedou i k'a dɔn hakili jama baara ɲɛdɔn ma ani dabali ni fɛɛrɛ kura dɔnni ma dɔ bɛ fara jamana ka sɔrɔ ka cogo min Amadou Konate a filɛ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni a kɛra sababa ye Joël Sedou i k'a dɔn ka Mali douaniers yɛrɛ de bɔ yan ka t'u bila Laginɛ ayiwa min ye batonbaw ani n ɲininka kurunbaw bi jɔ yɔrɔ min mina o mina n'a bɛ bɔ ka don Joël Sedou i k'a dɔn foyi den kelen t'a jɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko nin ye hakili ɲumanba ye nin kuma in de tun fɔra Mali ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ ministre fila min bɛ ministre de finance kofɔ Joël Sedou i k'a dɔn Amadou Konate a y'a waleya sɛbɛnnikɛla ko uti kalo tile 12 tɛmɛnen nin nasɛbɛ tariku la diɲɛma n'a maana Mali ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya a n'an ye jamana kelen ye Joël Sedou nka Ala ye fɛn dɔ d'e ma i k'a dɔn a k'an bɛɛ lajɛlen nafa sɛbɛnnikɛla ko a ko nin wulikajɔ min ye k'a ko sɛbɛndiya nin bɛna dɔ fara jamana ka sɔrɔ kan jamana yelen nin bɛna dɔ fara a kan Joël Sedou i k'a dɔn Konakiri ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko danganba dɔ bɛ yen k'a jida la diɲɛ batobaw ani diɲɛ kurunbaw olu bɛ bɛlɛ yɔrɔ min Joël Sedou i k'a dɔn Mali ka minɛn bɛ bɔ yen Amadou Konate makama ni lahɔrɔma fɛn o fɛn kan ka kɛ Joël Sedou i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen taara bɛlɛ ye scanneru Joël Sedou i k'a dɔn machine ba minnu bɛ fɛ lajɛ nin bɛɛ lajɛlen taara bɛlɛ min ye douanier dɔw bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka t'olu bila o danga in na Joël Sedou i k'a dɔn u bɛ lariweli kɛ ka jateminɛ kɛ minɛn tɛmɛni nɔgɔyali minɛn a wari minnu kan ka sara o nɔgɔyali Joël Sedou i k'a dɔn baara yɛrɛ teliyali nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye majɛ fɛn o fɛn bɛɛ o kana se ka kɛ tuguni Joël Sedou i k'a dɔn bɛnde kun kɛra o ka Bamakɔ yan kabini avril kalo tɛmɛnen na tile 27 tile 28 san 2017 sɛbɛnnikɛla ko k'a waleya k'a sɛbɛndiya o fana ye kunnandiya dɔ ye o ye tereɲumanya dɔ ye Joël Sedou i k'a dɔn min ye Amadou Konate a bɛnna ale de ma min ye an ka port naturel Mali to a la Laginɛ i k'a dɔn taamasira ni nasira minnu bɛ minɛn taalen ani minɛn nani na Joël Sedou i k'a dɔn a ɲɛnamayara a kɛra ko barikamaden ye sabula faama bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan min ye directeur général Amadou Konate a taara yɔrɔ in kurunbo kari sɛbɛnnikɛla ko Mali douanier minnu kan ka taa jateminɛw kɛlen don sabula n'i ye baara ninnu da k'a lajɛ u ko minnu ma image scénographie Joël Sedou i k'a dɔn u bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minɛnw ma minɛn minnu n'u bɛ lariweli kɛ yɔrɔ jan fɛ minɛn o minɛn n'o ye feerekɛ minɛn min bɛ don walima min bɛ bɔ Joël Sedou i k'a dɔn a sɛgɛsɛgɛli ko ɲuman a n'a dɔnni o tɛmɛnen kɔfɛ salibaw dilanna u ko minnu ma salle d'imagerie Joël Sedou i k'a dɔn a bɔ directeur général a taara i ɲɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan Mali nɔ don sɛbɛnnikɛla ko nin délégation ba min b'a nɔfɛ
Jean Sédou k'a dɔn Laginɛ ani Mali i k'a dɔn fɛn o fɛn n'olu tun bɛ délégation na bɛɛ lajɛlen ko bil hak nin de y'a kɛcogo ye min kɔni ye Bamakɔ ni Conakry ka gɛrɛ ɲɔgɔn na Jean Sédou soba min jɔlen bɛ n'an ka minɛnw bɛ don a kɔnɔ ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko a kɛra tabarikala hali maa minnu bɛ taa donida ni awɔ fɛnw na Jean Sédou k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen siyɔrɔ walima u sigiyɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen dilannen don waasa baaraw bɛ nɔgɔya cogo min na est ce que directeur général Amadou Konate Jean Sédou k'a dɔn nin kɛra awa kunnawoloba de ye nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ le sursaut kɔnɔ a ka bi bɔli la sɛbɛn banna o i ye kalo tigɛ a banna ne kun ye kelen d'i ma k'i k'o fɔ n ko a banna o tora ji la bon ça c'est la première et la dernière fois. Oui, je suis d'accord. Quand je fais un truc, je te donne, tu le lis. Je suis d'accord. C'est un ordre. Chef, je suis d'accord. Merci. J'accepte. Min gadi ka ko la ni maa ye i ka tiɲɛ segin ma dɔrɔn i ta b'a la. Non, an ka kuma gɛlɛn. Chef, je suis d'accord. Acceptez. Acceptez Kalandi. Jean Sédou waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan. Bi ta an b'a bila yan. Naam. Foli ni tani an b'a ta ka se dan